listening is because it helps students to acquire language subconsciously, even if the teachers do not draw attention to its special features. Exposure to language is a fundamental requirement for anyone wanting to learn it. Listening is the way of learning the language. It gives the learner information from which to build up the knowledge necessary for using the language. When this knowledge is built up, the learner can begin to speak. The listening-only period is a time of observation and learning, which provides the basis for the other language skills. Despite this, we often take the importance of listening for granted, and it is arguably the least understood and most overlooked of the 4 skills in the language classroom. Nevertheless, there is still plenty of evidence that listening is undervalued. When there is pressure on contact hours, it is often the listening session that is cut. Students are rarely assessed on their listening skills, and the problems of many weak listeners pass undiagnosed. Jadi itu tadi penjelasan mengenai pentingnya menyimak dalam pembelajaran bahasa, utamanya bahasa Inggris, yang telah disampaikan oleh para ahli. Dan hari ini saya mendapat kiriman buku yang saya pesan dari toko buku online Erlangga. Bukunya judulnya English Listening Activities, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pengarangnya saya, Nur Saida, kemudian tim editor, ada Ibu Tias, ada Bapak Wahyu, dan teman-teman. Kemudian di buku ini ya, di buku English Listening Activities ini, susunannya sudah sesuai dengan KD yang untuk SMP, sehingga nanti guru ataupun siswa bisa dengan mudah mencari KD-KD yang sesuai dengan buku yang ada, sehingga memang tujuannya buku listening ini adalah untuk melengkapi pembelajaran menyimak yang sangat kurang dari buku yang sudah ada ya, sehingga ini sifatnya melengkapi. Nah, baik. Download Erlangga Reader di Play Store seperti di gambar. Setelah terdownload, ikuti langkah berikut untuk mendengarkan rekaman. Activity 3. Listen to the dialogue and choose the correct answer. Dialogue 1. Excuse me. Yes, can I help you? Can this printer be used to copy documents? Yes, this one has a copying feature. Great. Would you walk me through it? Sure. Di mana bisa mendapatkan buku ini? Saya tadi memesan lewat toko buku online. Alamatnya ini. Dan Bapak Ibu, adik-adik juga bisa mendapatkannya di cabang Erlangga terdekat atau kantor-kantor Erlangga terdekat, yang sebagian alamatnya saya tulis di kolom deskripsi, tapi karena banyak sekali mungkin tidak semua bisa tertulis ya. Jadi
Tapi sangat familiar ya, karena sudah ada di mana-mana sehingga mudah didapatkan atau di toko buku. Terima kasih.